balimakɛ assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. N b'a fɛ k'i tɔgɔ ni i jamu ka fɔ maaw ye ani jɔyɔrɔ min b'i la faso kɔnɔ. Ne tɔgɔ Dr Alayi Bokoum. Ne ye pharmacien ye. Ne ye CPM président ye n'o ye Convention pour le Mali. Mouvement dɔ min dilanna maliyɛnw fɛ ko maliyɛn bɛ se ka bɛn min kan maliyɛnw bɛn kan. Ko ko kɔrɔlen an ka yafa ɲɔgɔn ma. An ka filɛ ɲɛfɛ an bɛ se ka taa cogo min na n'an bɛnna ko minnu kan. Ala sago i sago. Bon i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana bi yɔrɔ min na bi sɔrɔsi dɔw minɛna an ka pankuruji sɔrɔ kɛnɛ kan n'u bɛ taa maa 49 na a jirala k'a fɔ k'u bɔla Korowari. Malijamaw ko ko kɛlɛkɛsaralaw don nansarakan na n'aw b'a fɔ ko mercenaires don. Nka o kuma kɔnɔ o cayala kosɛbɛ ni Korowarikaw tun ye o daminɛ k'a jira k'a fɔ ko o bi diɲɛ seleke naani jɛkulu olu ka kɛlɛkɛlaw de fɛ ani n'an bɛ alimaw ka baarakɛla dɔw ka na o kɔlɔsi nka an y'a ye bi min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu n'o ye ONU ye olu ye gafe bɔ ka o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni nkalontigiya. Nin ko in ne b'a filɛ cogo min an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi an ka jamana kunna surtout lakana sira kan u bɛ baaraba de la sécurité ani force de défense u bɛ baaraba la Mali tɛ cogo kɔrɔ la Mali tun bɛ cogo min na bajanbilaya de tun bɛ yen ne kun hakilila mɔgɔ minnu ye mɔgɔw bila ka na olu hakilila ko u delilen bɛ min kɛ o de bɛ yen bon o dun tɛ yen bilen dɛ Mali jamana ye jamana ye bi min b'a yɛrɛ lakana min b'a yɛrɛ kɔlɔsi kojugu sinon mɔgɔ si hali n'i ma deli ka kalan fitini hali fitini kɛ i tɛ se k'i ka jamana marabagaw bila k'a fɔ k'i bɛ na jamana kɔnɔ ni ni ɲɔgɔn armes ye ni ni ɲɔgɔn marifaw n'a fɛngɛw ye armement lourds ye armement minnu bɛ guerre armement ye k'a fɔ k'i bɛ na jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ i ma minimum de respect dɔ ani document dɔ k'a la mais comme olu yɛrɛ y'a fɔ ka papier la ko nin y'a siɲɛ 8nan de b'a kɛ donc siɲɛ 7 u ye mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ min na il faut k'u k'o fɔ mɔgɔ ye Ivoirien ko k'u kan ka na allemand contingent a kana i b'a dɔn un crime n'est jamais parfait n'i ye fɛn fɛn kɛ nkalon kan a nkalonma yɔrɔ bɛ yen u ye document min bila ka na kuma min na kuma cayara u ma na ni papier de tun t'u bolo hali u ka passeport kan sɛbɛnnen b'a la ko nin ye école ye a bɛ kuma minnu mɛn dɔrɔn mais malheureusement et puis kun ye mɔgɔ 49 mɔgɔ 50 de sɛbɛnnen papier liste minnu yira mais problème bɛ yɔrɔ min na o mɔgɔw cɛla mɔgɔ bɛ yen minnu ka balifa don c'est-à-dire sniper mɔgɔ min bɛ se ka jɔ yan kilo 3 kilo 4 n'a ye mɔgɔ visé a ti jɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen donc c'est des vrais minnu bɛ guerre dɔn yɛrɛ de Assimi ɲɔgɔnna ɲini forçat mɔgɔw donc o mɔgɔ sugu 31 de bɛ mɔgɔ 49 la o bɛɛ nana u na cogo fana u y'u dogo ni fɛnw na papier min nana fana a sɛbɛnna le 11 Côte d'Ivoire ambassadeur min bɛ yan o de ye papier sɛbɛn ka taa d'u ma note verbal bɔra yan ambassade la ka taa di Mali ma ko nana papier min na le 11 u ye date fana o fana la date échouera parce que nana le 10 kɔfɛ u ko o papier kɔnɔ k'u nana allemand de lakana nka ni service allemand b'o utiliser n'o ye aviation fɛn dɔ ye o fana ye président ka société dɔ ye c'est-à-dire u bɛ business ani affaire de kɛ o de la an b'a fɔ ko ni guerre wulila dɔw t'a fɛ a ka ban dɛ bon guerre banbaliya dɔ de ye nin ye u bɛ affaire minɛ mun mɛnna la u ma daminɛ bi de nin y'a 100 ans ye Mali bɛ na o de la n'u ko ko rotation 7 kɛra i b'a sɔrɔ tiɲɛ don mais f'u ka bɔ sisan k'a fɔ rotation 7 mɔgɔ min nana u taara min u ye min baara kɛ u ni jɔn de ye baara kɛ u tun bɛ fɛ ka ko in turu da MINUSMA kan parce que MINUSMA mɔgɔ dɔ sɔrɔla yan min tɔgɔ ko Salgado n'i y'a tɔgɔ mɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko portugais de don Portugal mɔgɔ dɔ de don ou bien Espagne mɔgɔ dɔ de don mais français de don o Salgado in de y'a sɛbɛn ko ala la tiɲɛ don Mali autorité b'a kalama ko ninnu bɛ na parce que kabini 2019 ni Ivoirien bɛ ɲɔgɔn kalama donc ça veut dire qu'ale Salgado in b'a kalama ko nin ko in bɛ yen depuis 2019 Mali autorité bɔ ko i bɔra e de bɛ MINUSMA représenté donc i bɛ taa fɔ sisan i bɛ nani papier k'a yira ko Mali autorité annoncera ko b'a kalama a y'a sɔrɔ communiqué kɛra Mali fɛ donc n'i ko k'i bɛ Mali autorité nkalon tigɛ an bɛ autorité mun b'an bolo bi olu tɛ tulonkɛ la o donc olu y'a yir'u la ko il faut que papier ka bɔ papier bɛ bɔ fɛn min tɛ o bɛ bɔ donc a ma se ka papier bɔ u y'a gɛn ko bon ko ni aw ka mɔgɔ mun bɛ yan o ko mɔgɔ nana nin de kama ko nin nana nin don nin kɛra nin don donc a y'a fɔ an ɲɛna contrat min bɛ Ivoirien ni Allemand cɛ a y'a yira n na contrat min bɛ Ivoirien ni société cɛ a y'a yira n na contrat min bɛ aw ni Ivoirien cɛ a y'o yira n na mɔgɔ hakɛ min nana o nana cogo min na o ye papier yira n na o ɲɔgɔn mɔgɔ minnu bɛ na armée dɛmɛ a tɔ minnu bɛ aw bolo u bɛ baara la yɔrɔ min na a y'o fana yira n na
donc on est obligé ka bɔ k'a yɛrɛ jɛ a y'a sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara kun bɛ Afrique du Sud a yɛrɛ ko fɔlɔ a ko fo maliyɛnw ka ninnu bila diyagoya ko sans délai parce que olu hakili la Mali fɔlɔ min bɛ yen o de bɛ yen o t'a dɔn ko Bibi Nasim ka Mali de bɛ yen Choguel ka Mali de bɛ yen Diaw ka Mali de bɛ yen Sadio Camara ka Mali de bɛ yen ne yɛrɛ Alain Bokum ka Mali de bɛ yen Sékou Tounkara i bɛ hakɛ to n b'a fɔ yan parce que urgent Ben le cerveau ninnu olu de ka Mali bɛ yen ɲɛtaa n'u yɛlɛmana c'est-à-dire jamana in taara jamanadenw de bolo jamanadenw jɔlenw de bɛ yen kuma in b'o de ɲinina quoi donc u kɛlen ka nin ko ka nin menace kɛ foyi an ka mɔgɔ y'a bila justice bolo kan mais MINUSMA obligé ka tiɲɛ bɛɛ fɔ k'a fɔ ko he olu bɛ min kalama a fɔra ko ninnu bɛ na nin yɔrɔ in na u kɔni bɔra kalama k'o de fɔra u ye nka papier t'o la dɛ nka papier u ye fɛn information min sɔrɔ u tun kan ka kɛ mɔgɔ 50 ye alors que mɔgɔ 49 nana donc mɔgɔ kelen ala de bɛ na bɛ yɔrɔ min dɔw ko k'Alassane ko k'a man kɛnɛ dɔw ko k'a nana Mali la yɔrɔ dɔ la dɔw ko k'ale de bɛ ale ni mɔgɔ minnu bɛ attaque la olu bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ fɔra a mana kɛ cogo cogo ni ko nɔgɔlen kɔni yɛra ko nɔgɔlen man ɲi parce que fɔ wɛrɛ bɛ bɔ a la u y'a yira ko contrat tɛ ninnu ni Allemand cɛ la olu ka dɔnniya la u m'a bɔ a kalama fɔlɔ contrat tɛ ninnu ni MINUSMA cɛ wa fɛn wɛrɛ fɛn bɛ yen nin fɛn mɔgɔ sugu minnu bɛ na dɛmɛ sira kan n'u nana i b'i ka mɔgɔ minnu welela ONU fɛ ni ONU ye mɔgɔ 50 ta ka bɔ Côte d'Ivoire n'u fɛ mɔgɔ 50 mɔgɔ wɛrɛ ka na ka u dɛmɛ olu k'a kɛ maliyɛnw bɛ fɛn wɛrɛ ye u ka lakana sugu dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ taa kɛlɛ la yɔrɔ dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ to so mɔgɔ dɔ bɛ nin kɛ a bɛ fɔ ko vigile ni fɛnw u bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta Côte d'Ivoire yɛrɛ n'u nana u bɛ taa Ivoirien de lakana donc ninnu tun kan ka taa Tombouctou de parce que Côte d'Ivoire mɔgɔ ninnu bɛ Tombouctou mais u nana n'o ye Bamakɔ ko kuma kɛ nin bɛ yen donc contrat tɛ olu ni mɔgɔ si cɛ bon o ɲɔgɔn mɔgɔ minnu bɛ yen u ko Allemand minnu bɛ yan nɔ mɔgɔ 471 minnu bɛ Allemagne contingent la minnu bɛ la Bangladesh olu mɔgɔ 39 minnu bɔra Cambodge mɔgɔ 7 minnu bɔra jamana wɛrɛ olu bɛɛ t'a fɔ ka mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 9 de bɛ yen nka Ivoirien olu t'a dɔn u nana cogo min na u t'a dɔn u y'u jɛya quoi bon Alassane kun jigidalen b'a kan ko peut-être France b'a dɛmɛ pour que ONU ka galon tigɛ parce que ONU fana bɛ galon tigɛ yɔrɔ dɔ la aw hakili b'a la kɔsa in na u ka fɛn changé tɔ la le 30 octobre le 30 juin pardon le 30 juin u taara ni malien dɔ ye ko Sidia Touré ka taa kuma k'ale ye société civile mɔgɔ si t'a dɔn muso in bɔra yɔrɔ yɔrɔ alors que muso ye mɔgɔ t'a dɔn heureusement que société civile ye communiqué kɛ k'a fɔ ko non donc voilà an ka ministre yɛrɛ ɲinana sinon a tun kan k'a fɔ muso min bɛ ka kuma nin an t'o dɔn Mali la mais o waati tan kɛra o kunna mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui donc ka jɛra bɛɛ ɲɛna ko Mali ye mun fɔ dɛ parce que min diyara ne ye nin ko in na Ivoirien kumana Malien kumana u ka ɲɛmaw de ko don Malien ka kuma de kɛra tiɲɛ parce que ni mɔgɔ ni nana i n'a kuma dɔn i n'a cogo ma dɔn i bɛna ni min ye o ma dɔn d'ailleurs ONU ye fɛn wɛrɛ fɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye u ko arme minnu bɛ ninnu bolo hali mɔgɔ minnu bɛ na dɛmɛ sirali kan mɔgɔ 400 Allemand 400 ni bi wolonwula ni kelen Bangladesh mɔgɔ 39 ye Cambodge mɔgɔ 7 o si ka armement minnu bɛ na min yamaruyalen don MINUSMA kɔnɔ o tɛ nin arme ye o arme ka jugu n'o ye donc o kɔrɔ ye mun ye vraiment mercenaire de don. O nana bɛn ni waati ye fana n'u ye Mali wolomasiri tabaw ka dagaw ye o caman de bɛ ka terrorisiw bɛ ka wuli ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma yala an bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ maa 49 min bɛ yen n'u bɔra Côte d'Ivoire jamana na ka na yan yala maa bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ ko ninnu kun n'an bɛ yaasa ka ninnu fana dɛmɛ ka nin baara kɛ wa. En tout cas fɛn kelen kɔni bɛ yen audio dɔ bɛ ka circuler vidéo dɔ bɛ ka circuler Ivoirien kelen bɛ yen min ko ale hakilila k'a bɛna kɛlɛ kɛ fɛn dɔ la u ka autorité k'a ka na ale taara bin kɔrɔn fɛ a bɛ yɔrɔ min na u bɛ ka attaque kɛ nka a sirannen don parce que mɔgɔ minnu bɛ ka reçu instructeurs ani Mali baarakɛla ninnu a b'a fɔ tan de dɛ k'u bɛ ka bunteli sugu dɔ da mɔgɔ kan k'ale bɛ k'a yɛrɛ ɲini a bɛ ka ni kisi cogo de ɲini u k'a kɛ Ala kama mɔgɔ minnu bɛ kuma réseau ni fɛnw kan a ka kuma kan ka se olu ma nin ko in ko k'ale kɔni nana sɔrɔ janfa b'a kɔnɔ n'o yɛrɛ tɛ yen fana munna aw bɛ na ni mɔgɔ minnu ye 31 personnes a bɛɛ ye mɔgɔ 49 la minnu bɛ marifa maîtriser i b'a fɔ Asimi ninnu cogo min n'o ye forçat i b'a dɔn armée fana kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen minnu dabɔra i b'a dɔn olu ma dabɔ i b'a ye hali kuma man d'u ye olu b'u ka baara militaire de kɛ dɔrɔn o mɔgɔ 39 sniper mɔgɔ minnu bɛ jɔyɔrɔ jan ka filɛli ka viseli kɛ a b'a fɔ ko dɔw ye serveuse ye dɔw ye tobilikɛla ye dɔw ye maçon ye dɔw ye électricien dɔw ye nin ye dɔw ye nin ye aw k'aw ka passeport de yɛlɛma kɛ comme civil janfa b'a kɔnɔ aw ko k'u nana papier min na fana o ma na aw nana n'u ye dogo la peut-être aw bɛ deli ka don n'u ye dogo la parce que aw ni mɔgɔ dɔ de bɛnnen b'a la Mali kɔnɔ o de la attaque minnu bɛ kɛ an tɛ se ka bɔ o fɛn kɔnɔ an tɛ se ka bɔ kɔnɔ mun na parce que an b'a dɔn mɔgɔ c'est vrai que c'est pourquoi n'a fɔra ko Katiba mɔgɔ n'o ye Amérique fɛ ninnu yanni ka mɔgɔ bila ka taa ba falen kan ko karisa bɔ
i ka taa i kɛ nin ba in ka e yɛrɛ b'a dɔn k'i mana se ninnu na cogo o cogo fanga mana caya i bolo cogo o cogo n'i donna kɔnɔ i tɛ se ka dɔn fo fɛn kelen u k'i drogué ka waati dɔ kɛ u b'i dilan ala k'an kisi ni hali ni wolo dɔgɔnin fa kelen ba kelen n'u y'a minɛ ka bila o condition na u b'a dilan n'a ye dɔrɔn n'a fɔra karisa faga a b'i faga mais o bɛ préparer de effectivement o bɛ yen mais il faut que mɔgɔ dɔw fana ka sɔrɔ minnu bɛ se ka a malfa minnu bɛ utiliser a obi minnu bɛ utiliser mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn. Donc c'est sûr que, surtout qu'à Forako, il va y avoir des délicats Kenya, a démontré la coupe de délicats Centrafrique. Ou quel est le Jamana Nyama Chama Benin Barasulo. Parce que c'est des business, wari bas de bakono. Milliards de douman fenna. Donc, faut être à côté. Mumbato, rébellion cité Diekono. Nous fanga ba Yamaria, Kika Jamana, au-delà na Forako, anga armée montée puissance, Yankanga Wasoko, Alako, Yetien, Nimfanae, ala de Yato. Nin ko minnu bɛ ka jɛya ka taa fɛ dɛ ko gɛlɛn mana kɛ cogo o cogo jɛlenya de bɛ yira kɔnɔ parce que attaque joli ti Douanza chose Bafo Kolokani Mopti Koro Segu o de Bafo minnu bɛ ka attaquer ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen waati kelen mɔgɔ caman fɛ c'est que ko de b'a kɔrɔ n b'a dilan o fɔlɔ ye an dun b'a dɔn Faransi kan ka taa a ka base bɛ évacuer base laban bɛ ka au mois d'août n'o ye d'ici la fin du mois d'août n'o ye Gao base donc olu dun tɛ fɛ ka taa parce que n'u taara u b'a dɔn u ka économie sara n'u taara u b'a dɔn u ka tɛ se ka foyi kɛ bilen n'u taara Mali hali bi Burkina bɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bolo farada la après i b'a ye jamana wɛrɛ b'a fɔ tuguni donc u tɛ fɛ hali ne y'a ye Niger yɛrɛ min tun bɛ ka mini kuna sini o ni président ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la par rapport à la guerre de l'Ukraine u ko k'u tɛna kɛ mɔgɔ si ka u tɛna kɛ Ukraine kɛra Europe ye cogo min na ka mɔgɔ ka Zelensky fili n'o ye Ukraine président ye ka fili ka taa guerre kan ka tila ka taa u bɛ minɛnw d'a ma olu yɛrɛ tɛ taa guerre kɛ a nɔfɛ parce que u tɛ se ka ɲɛsin Russie ma donc u bɛ ka mɔgɔ bɔ Faransi bɔ Mali la ka tila ka taa n'o ye Niger n'a bɔra ko Faransi kaw bɛ boli ka olu to yen olu fana tɛna don a la ça veut dire que bi bi in na min bɛ ka kɛ Mali la u tɛ fɛ a ka réussir parce que n'a réussira u tɔgɔ tiɲɛ de b'a la. Donc nin ko in a bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn na nin bɛɛ tɛ se ka nin attaque bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa ɲɛsin yɔrɔ min hali an ka président bɛ yɔrɔ min na n'o ye Kati ye donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une grande logistique des experts des spécialistes domaine bɛɛ kɔnɔ olu de bɛ nin ko in kɔrɔ c'est vrai que mɔgɔ b'u bolo fana minnu bɛ baara kɛ ka mɔgɔ jatigɛ kuma fɔli la ani kunnafoni dili la ani baara kuma fɛn fɔli la ka kuma baw fɔ ka politique kɛlɛw kɛ premier ministre fana ka boli yan a ye nin ka fɛn premier ministre ka bɔ baara la nin ka bɔ nin na nin ka démissionner nin ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ka kɛ comme ça an ka autorité sisan u dɛsɛra ka yɔrɔ bɛɛ kɛ kɛlɛmisɛnninw ye k'a fɔ ko e y'a ye yanni an ka taa insécurité kun bɛ tan de mais sisan an ka taali plus an bɛ ka taali ka caya an dun y'a fɔ n'an taara ko terrorisme bɛ na fɔ Bamakɔ parce que u b'a dɔn ko Bamakɔ u ka cellule dormante bɛ yen o kɔrɔ ye courant ye mun ye ko n'olu taara minnu bɛ Bamakɔ u b'u lawuli o kɔrɔ de ye o c'est vrai que c'est pas facile k'a fɔ k'i bɛ fɛn établi de tic au tac mais u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na.